जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। संध्या खबर ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसतु किछि गुरुत्वपूर्ण घटना किछि दुर्घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर ओडिशा रे वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा एवं ठंडा प्रबल मात्रा ठंडा अनुभूत होता बेले पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ वर्तमान सतर्क सूचना करा जायछि। वर्तमान आहुरी 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे लागी रहिबो ठंडा एवं जोंठी जदि आमे कहि परिबा ओडिशार प्रत्येक जिले में वर्तमान ठंडार अनुभूत होता बेले ओडिशा रे वर्तमान देखा देछि एक ठंडा पवन। एई ठंडा पवन ले प्रबल मात्रा रे रहिछि जो ठंडा ताहा मध्य एठी देखिबाक मिलुछि। प्रबल ठंडारे थरुछि सारा ओडिशा। प्रबल ठंडा को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु ओडिशा रे जो भली भाव में रही एक लघुचाप जनित वर्षा होई पारे बोली मध्य आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु आमे स्पष्ट चित्र आमे आपण मानक पाखक नहीं जाउछु संध्यार किछि दृश्य जो दृश्य रे आज मध्य कमलिया पाग सहित मध्यम धरर जो रही ठंडा पवन अनुभूत होउछि एवं सबुठी मध्य कुहुड़ीर दृश्यमान होउछि। आसंतु पूरा भिजुअल एवं पूरा खबर पर टिके नजर पकई नबा। दर्शक बंधु ओडिशा रे जो लगाण वर्षा रहिथिबा बेले वर्तमान अनेक जिले में मध्य वर्तमान ओडिशा उपरे जारी रही वर्तमान अति माने देखा मिलूँ वर्तमान प्रबल ठंडारे सारा ओडिशार वर्तमान स्थिति वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही। दर्शक बंधु केउठी वर्तमान ठंडा केउठी वर्तमान 3 डिग्री रही बेले कौटी 4 डिग्री कौटी 10 डिग्री कौटी 9 डिग्री एभली भाव में ओडिशा पर प्रभावित होउछि शीत एवं शीतर प्रकोप्रे वर्तमान जो फुलबाणी जो दारिंगबाड़ी अच्छी दारिंगबाड़ी -0 डिग्री वर्तमान रही वर्तमान कलबल करुछि ठंडा। ये ठंडारे प्रबल मात्रा वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ ओडिशा रे वर्तमान स्थिति वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही एवं जोंठी देखा मिलूँ ठंडा 30टा जिलूर भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर नवरंगपुर एवं कंधमाल रे प्रबल ठंडा ने अनुभूत होउछि एवं सबुठी मध्य देखा मिलूँ कुहुड़ी देखा मिलूँ। ये जो कुहुड़ी दृश्यमान होउछि ओडिशा रे प्रबल वर्तमान शीतरे थरुछि सारा ओडिशा। वर्तमान जो अपडेट खबर पुणी सामना को आसुछि आज जो पणा आज जो भली रही मकर संक्रांति ए मकर संक्रांति रे प्रबल वर्तमान आज पाखापाखि आहरी गोटे सप्ताह धरी ओडिशा रे प्रबल शीतर लहरी देखा मिलिबो। वर्तमान जो भली देखा जाइछि प्रबल शीत सहित हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हम बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क सूचना जारी करिछि सारा ओडिशा रे वर्तमान देखा जाइछि एक शीतर प्रकोप। ए शीतर वर्तमान दृश्यमान होउछि प्रत्येक जिले में कुहुड़ी अनुभूत होउछि। प्रत्येक एठी अपडेट जो खबर अच्छी सामना को वर्तमान ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली आपण किछि दृश्य आमे सामना को नहींछु दर्शक बंधु ओडिशा रे एभली एक स्थिति वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही तार मध्यम धरणर वर्षा हालकारु मध्यम धरणर वर्षा कारण पश्चिम झड़ प्रभाव रे ओडिशा रे वर्तमान रही तार स्थिति वर्तमान कौन रही आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ बहुली दी जाइछि सतर्क सूचना अनेक जिला को दि जाइछि एवं सेथि मध्यरु रही फुलबाणी रही एवं भद्रक बालेश्वर रही कटक रही भुवनेश्वर रही जिला मानकरे अत्यधिक ठंडारे वर्तमान सारा ओडिशा वर्तमान दहलुछि। किंतु एठी वर्तमान देखा जाइछि किछि वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु ओडिशा रे कलबल शीत सहित प्रबल वर्षा को नहीं वर्तमान हाई अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु किछि दृश्य पर माने देखंतु किछि नजर पके नियंतु। किंतु एभली एक परिस्थिति रे ओडिशार जो भली रही स्थिति वर्तमान ता सम्मुखीन होउछि सारा ओडिशा रे वर्तमान रही वर्तमान वर्षार भय रही कारण वर्तमान कृषकर जो भली धान गंडे चाष करबा पई ताहार मध्य निहाती आवश्यक धान एठी सबु सरकार तरफ मंडी खोला सारी। किंतु एभली जदि अत्यधिक ठंडा एवं झिपी वर्षा जदि हुए ताले ओडिशा पर यार प्रभाव निश्चित भाव में पड़ो एवं तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली एवं पवन हाल्का पवन बहिबार
ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବର୍ଷା ରହିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଫସଲ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯଦି କୁଆପଥର ହୁଏ, ଯଦି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିଛି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିପଦ ସଂକେତ ପରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଏହି ଥଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଏହି କୁହୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼କୁ ନେଇକି ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାହିର କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ତା'ର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ 10ଟା ବେଳ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନଶାନ, ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।